जय जगन्नाथ सांग मैंने जय जगन्नाथ। तो आम बर्तमान संध्या है आम संध्या बेले बर्तमान कौटी की जाऊे गोटे जगह जाऊे जो जगहटा आम भी देखने फास्ट टाइम देखा जाऊे तो सही जगह जाऊे तो आपण आम सहित निश्चय ये ब्लॉग नंबर 3 जो पूर्व ब्लॉग नंबर 3 रे जो वीडियोटा ये वीडियोटी आप निश्चित देखूँ कारण एभली जगह तो प्राय आपड़ भी देखी नथिबे आम भी देखने आम गले जाकि जाना किंतु आम जहाँ शुणीचे से हिसाब से मुझे कहूँ तो आम बर्तमान बाहरुचु तो आम से जगह उपर पहुँचला आठी कमी कौन कौ जगह कौन प्लेस कौन मुझे विषय आपको डिटेल्स देखी आउ कौन अच्छी कौन ना आपको देखी तो वीडियो शेष पर्यंत निश्चय देखूँ। सांग मैंने फाइनाली आम आसिक से स्पॉट उपरे से जगह उपरे पहुँची सारीचु आम से भितर को बर्तमान जस्ट पशिवा कारण टाइम बहुत सर्टेज आम पाखे संध्या है से आपन को जल्दी जल्दी रे सबकि देखी दूसरी तो वीडियो शेष पर्यटन देखते आ चलतु आम भितर कौन अच्छी कौन ना सब किसी देखा चलतु। आपण मैंने देखी थे कौन लिखाई बोर्ड रे तो यहाँ भी ये आप देखो सोमनाथ गुजरात माने तार मीनिंगसटा हूँ कि यही भाया लिंग माने जो सोमनाथ टेम्पल अच्छी जोटा कि गुजरात में तार एमतीका लिंग से पूजा पाते तार किसी कलेक्शन से लिंगर किसी कलेक्शन ये आणिक रखा सेमती सब ये देखो मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश ये लिंग ये महाकालेश्वर मध्य प्रदेश एमती तो एमती सब लिखा जाए आप देखिए सब लिंगर देखा जाए तो ये गोटे ये देखते ये हूँ केदारनाथ उत्तराखंड में एमती लिंग तो से लिंग देखते सब लिंग आप देखिपे केमी कौन है तो सब जगार कलेक्शन आनी रखा जाए जोटा कि समस्ते ये देखिपार तो आगू जा आगे देखिए आगू कौन अच्छी फाइनाली आम बर्तमान आप देखिए तो अलरेडी देखी सारे यहाँ कौन तो आम बर्तमान ता भर को जा भितर कौन कौन अच्छी देखा तो आसतु भर आपण ये शिवलिंगर स्टाच्यू देखिले तो ये आम जा स्पोर्ट्स को जो मेन पॉइंट आप देखिए लाइट देखा जाऊँगी तो आम बर्तमान से जगह जा तो से जगार बर्तमान कौन अच्छी कौन ना देखा एवं तो यहाँ कम कम्प्लीट होनी प्रोसेस अच्छी तापर भी आप जगह जी देखिले देखिपारे तो भर बर्तमान जा देखिए भर केमी कौन देखिपे बेढ़ा चारि साइड बाउंड्री देखिपे तो आम बर्तमान आसी पहुँची से जगन्नाथ मंदिर।
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଲରେଡ଼ି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛେ। ଆଉ ଜାଗା ଆପଣ ମୋ ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛପଟ ଜାଗାଟା। ତ ପାଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ପାଣି ଭିତରେ ମନ୍ଦିର, କେତୋଟି ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ନୁହେଁ କେତୋଟି ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆମେ ସବୁ ପାଣି ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା। ଆଉ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଲକା ଦେଖାଯାଉଥିବେ, ତ ଉପରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପୁରା ସ୍ପଟ୍ ଉପରକୁ ଯିବା। ତ ଇଏ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ, ମୁଁ ବି ନିଜେ ଜାଣେନି, ତ କିଛି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ପୁରା ଲଙ୍ଗ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କିଛି ନା କିଛି ସବୁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ହେଇଛି, ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଭିତରକୁ ଆସି ସାରିଛେ। ତ ଭିତରେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଯେଉଁଟା ଜାଣିଲେ, ତ ଏଇଟା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟା ଚାରି ସାଇଡ୍ ପାଣି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା, ଉପରକୁ ଯାଇକି ଉପରକୁ ପୁରା ଶୀର୍ଷକୁ ଯିବା, ଶୀର୍ଷରେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଛପଟେ ଚାଲିଛି, ଉପରକୁ ଚାଲିଛୁ ଆମେ। ମନ୍ଦିର ଆହୁରି ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଅଛି। ଆମେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପୋଖରୀ, ଆମେ ଉପରକୁ ଚାଲିଛୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଆସିଅଛୁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହ? କହିବାର କ'ଣ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ କହିବାର, ଖାଲି ଉପଭୋଗ କରିବାର ଅଛି। ଏଠି ଆଉ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମନ୍ଦିରର ଉପରେ ଅଛୁ, ତଳେ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଚାରିପାଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଯିବୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ତଳେ ପାଣି ଅଛି ମନ୍ଦିର ଉପର ଜାଗାରେ। ଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ। କ'ଣ ରେ ଏଠି ବସିଗଲୁ କାହିଁକିରେ? ଜନ୍ନତ ଭାଇ ଜନ୍ନତ। ये जो ଜାଗା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଜାଗା ପୁରା ଜନ୍ନତ ସତରେ, ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ। ତ ଆଉ ଏଠି ବସିବା ଛଡ଼ା ବୁଲିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଏଇଠି ମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତିନି, ମାନେ ଏଇଠି ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଏଇଠି ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ଜାଗା ତ ତମେ ଦେଖୁଛ, ଆହୁରି ବହୁତ ଅଛି, ତ କିଛି ହେଇନି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର 50% ଦେଖିଲେ, ଆହୁରି 50% ଆମକୁ ଦେଖେଇବାର ଅଛି। ତ ଯେଉଁ ଜାଗା, ଆଉ ସେ ଜାଗାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଠି ତ ବସିବା ନିହାତି। ବୋଧେ ମୋ ଲାଇଫରେ ମୁଁ ଏମିତି କେବେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିନି, ନିହାତି ଜାଗା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋ ପାଇଁ। ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉନାହିଁ। ସେ ସବୁ ଜାଗା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାରି ସାଇଡ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ ତ ପ୍ରାୟ ଭାବୁଛି ରାତି 1 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ। ତଥାପି ଆମେ ସବୁ ସାରିବା ଆଜି। ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଥିବେ, ଆପଣ ମନ୍ଦିରର ନାଁ କ'ଣ ଅଲରେଡ଼ି ଲେଖା ଥିଲା। ତ ସେ ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ, ସେ ମନ୍ଦିରର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି, ତାର ଚାରି ପାଖର ଦୃଶ୍ୟ ମନ୍ଦିରର, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛେ। ତ ଏବେ ଯିବା ଆଉ ନର୍ଥ ସାଇଡ଼୍କୁ ଯିବା, ଆଉ ନର୍ଥ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନର୍ଥ ସାଇଡ଼୍ ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ ଯାଇନୁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା। ତ ପିକ୍ଚର କ୍ୱାଲିଟି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଟିକେ ଡଲ୍ ଥିବ, କାହିଁକି ନା ପୁରା ରାତି ହେଇଗଲାଣି।
तथापि आम आपन को सब किसी देखापी चेष्टा करूँ तथा महाप्रभु जगन्नाथ अवतार आपको देखा जो वीडियो आपने देखिए तो ये भी देखो ये भी आपने देखिए देखा कलंकी अवतार Oh my God, this is nice place. Oh my God, mind blowing. Oh, wow. कि जागा सब कि दृश्य सब रे तो एटा भी आपण देखि पारुथिबे कोन आ रा विषय किछि यांको विषय भी किछि कहबा जरूरत नै तो आपण बुझी सारिथिबे तो एटा पूरा देखि पारुथिबे आपण केमि गुंफा भले आइछि ऑलरेडी एटा मॉडिफाई हेछि किंतु गुंफा भले आइछि किंतु मार्बल फार्बल लागि सागर गुंफा बहुत तले देखि पारुथिबे ऊपर तळु को हम आस्ते तो ऊपर भी बहुत जिनिस अछि तो ऊपर देखिए भोले बाबा जय शंभु आम शंभु बाबा ये छिड़ा पाखे आमर राधाकृष्ण युगल मंदिर बस आपने देखिपारे केते सुंदर लुक केते सुंदर व्यू तार आप देखो बहुत सुंदर लगुच तो आगू देखा तो फाइनाली आम बर्तमान मंदिर तो आपन को पूरा बुले देलु मंदिर रु बाहर को पळे आसिलु आ गुटे साइड को जीवा तो आ गुटे साइड रे आम प्रथम आमको जोटा देखा मिलला आप देखि पारुथिबे एपटे बुलुची एटा होची राधा कृष्ण को लीला टाइम रे रास लीला टाइम रे रो एमिति गुटे दृश्य जोटा कि एठी रखा जायछि तो आपण मन देखि पारुथिबे केमिति बुलुची एटा तो देखंतु आपण तो कंटिन्यूस ये एमती बुलूची कंटिन्यूस एमती बुली चली आपण मैंने देखिपे आ भितर देखु राधाकृष्ण छिड़ा होती भितर तो आगू जावा देखा आगे आ कौन अच्छी आपन देखि पारथुवे लेखा अछि तारिणी को मंदिर आउ माँ भी सामने बसचंदी तो आपन को ता विषय रे माँ के विषय रे बेसी किछि कहिबार आवश्यक नाही ये थिला द्वारिकानाथ मंदिर आपण माने देखि पारे तो ये थिला द्वारिकानाथ मंदिर आपण माने देखि पारे
ବର୍ତ୍ତମାନେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଏପଟେ ଯେଉଁ ଆମେ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ସ୍ପଟ୍କୁ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ବାଉଣ୍ଡରୀ ବୁଲେଇ ଦେଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଏରିଆ ପୁରା ବୁଲେଇ ଦେଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବୁ ଜାଗା ବୁଲି ସାରିଛେ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ରାତି ହେଇଗଲା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଦେଖେଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ, କିଛିଟା ରହିଗଲା କିନ୍ତୁ ମେଜର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଦେଖେଇବା କଥା ସବୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଯାହା ରହିଛି ଆମେ ପୁଣି କେବେ ଦିନରେ କେବେ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲେ ଆମେ ପୁଣି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆଉ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ପିନ୍ କରିଦେବି, ଲୋକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ କରିଦେବି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇ ଜାଗା ଯେଉଁ ଜାଗା ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଭଳିଆ ଜାଗା, ତ ଆପଣ ଆସି ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଜାଗା ବୁଲନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।